Sejauh-pagi रमेश ताम्राकार लुमन्ती शेर्पाना थने डिभिजन जुला अथे कल्पना महर्जन जो एउटा निउ ठासाङको उत्तरमा चाहिँ दक्षिण उत्तरको मोडा चाहिँ सगरमाथा गइदियो छम नेवा भ्याम चाहिँ एउटा ठाउँ ठाना नगर सहित शिल्पा हो सम्मान न जिम्सा याटेन जुला अथे झिसा थो अलि नेवा डबु थन तक थेंकेटा झितको सलाहकार पनि हनेब अफिस को छौ वेकअपिनो निर्देशन जिबी हेजन चुनो जला वो वेकअपिनो त यान्दिउ वेकअपिस यान्दिउ योगदान का जिमसा कदरेसे थौ सलाहकार पनि पेमेसित न थौ जिमसा थन मन्चे एकदम सम्मान याटेनो जला एजो कारणैना जिसा हली नेवा डबु युपटी चाहिँ मु ज्याजो धैए जिसा याठा चौपी नेवाटना छुना समस्या जुसा वो समस्या याटा जिसा वो समस्या केना निराकरण हो अले गु किस्म जिसा न्याने वने ढेउ खेचे जिथो छौ मु आज जना न्यान वञ्चनो ख थो अलि नेवा डबु युपटी चाहिँ छौ तो आज खटा एजोनी चाहिँ जिसा थो गु थौ ठण्डक फेकोगो अलि नेवा दि ठण्डक थ्याङ्क्यु लागि चाहिँ जिसा थिति थासा गु किस्म ग्वाली वइचौ जला वो ग्वाली एन्डिओपी हनेब पिन्तना यको सुगा बेचना छारासा वेका पिसा माया खस ठो ज्याजो ठौ ठण्डक झ्याकी फै मखोजी एजोनी आर्थिकपति चाहिँ हिसाबमा मेजु उर्मिला दंगलजु पाके गु छौ आर्थिक चाहिँ चुना संयोजक दुया वेकन गु चाहिँ योगदान वेकन यन्दिल वेकै त थय मञ्च एकको सुगान बेचना नपनप थो प्रचार प्रसार चाहिँ गु नवीन जोशी जो न चाहिँ अपनको थो पत्रकार सम्मेलन नन्दिउले गु किस्म चाहिँ वेकयु छौ डेडिकेट खना उके नाना छौ तो हली नेवा डबुयुपति हली नेवा दि एता चाहिँ गु किस्म चाहिँ थौ ठण्डक ठेंगे भई वो झ्याके भई देउटी खे चाहिँ वो प्रचार प्रसार जुनी न भटी अझ ठुके एना सरकारै त थो प्रचार प्रसार यको याट्यौ खकी तुमसा देउ किस्म न भटी ठुके चाहिँ जिता चाहिँ थो न्याने ज्याजो जग तैदी छिपसा चाहिँ सांस्कृतिक ज्याजो यन्दी मते ध्या वेक पिसा यन्दिउपति चाहिँ अनुरोधयुपति चाहिँ जिमसा चाहिँ कडर यासे थौ झिसा थो नापाङ्गो ज्याजो जग झिसा सम्मान हो शिल्पा ज्याजो जग झिसा तया थो ज्याजो ठौ थने बजाकेको जी एजुनी जी तागो खलामको ठौ जी एकदमै विषम परिस्थिति दु ठौ जी एकदम दूरी कायमेना चम्माउडु वो कारण हैन झिसा लिपा ठोसी अझ तजिक याउजी वो लिपा चाहिँ थो कन्डिसन झ्याप्ले दैजनी मखो ठुसी न थो झिसा थो हली नेवा डबु दी चाहिँ तस्क तजिक मानेर या चाहिँ सुरुवातले तिमसा यानो ख तर विविध कारण हैन ठौ थो कन्डिसन हो जुनी झिसा गुली याफु ओए झिसा चाहिँ सन्तुष्टि कामाउडु सांस्कृतिक ज्याजो वो बस ज्याजो झिसा छु दिन लिपाए छु गु थासे वना याउ ढेउना जिमसा बचाउ बिसे जी आए त ठुले ढा सुहायो सुहायो दु बजी जुया त आछिको ज्याजो कठ वेपछि डब्लिनो नेपाल च्याप्टर पाखे केन्द्रीय चाहिँ सदस्य न ख सोमजु छिउ नेपाल पाखे नक्तिन दैदेल छिउ साक्य सुरेन जुन केन्द्रीय सदस्य ख नेपाल पाखे सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठ अध्यक्ष रश्मिना प्रजापति केन्द्रीय सचिव छिसा चाहिँ छिउ ज्याजो कठ छि तस्क हनिमम प्राध्यापक मानिकलाल श्रेष्ठ जुया लुमन्ती छिसा चाहिँ 1 मिनेट मौन धारण या ज्याजो दियो वेपा चाहिँ दौलेन एनो केन्द्रीय न संस्थापक संरक्षक ख एजुनी वेपा लुमन्ती छिसा चाहिँ 1 मिनेट मौन धारण सुरु सुहायो आछिको ज्याजो कठ छिको थौया हनिबा मुमुपा ये मानर पाले मेर बाजु इते सुन्दर साके जो पाखे चाहिँ टुवादिवा मट जग्गा छिको ठो पेकोगो हलि नेवा दी यो ज्याजो यो उद्घाटन छिस चाहिँ या त उठै जुना अस्मिन त ग्वालियन दितै नापेन्द्र
지고 우리 자저 정도도 तालिखाना हस्या उत्साहपूर्वक चुने 지우토 우리 저는 남다 거에 지우토 비슷한 거 저 비모천이야도 미어사비우 라너 오케이 라이너 미어사비도 안 한서가 이나비에 비모천 물레진 비모천이 안 디더 어때 뉴네는 안법인 밤이다는 베주산주 나쁜 비모천이야 우리 시대가 우리 시대 비해서 지금 시대 지금 저 WNO 선문리자의 선문리 컨트롤 야트게 그때가는 거줄러 या ग्वालियर अपनी ना डालो अरे जैसा भी कमिटी भी पास में ना तस्वीर तो दो ना पर जा जाए ना भी छोट तस्वीर तो ना सूचना मूलक जो है ने जीवा विमोचन विशेषांक विमोचन जो जमुनो छवा दक्षिण लाभठाना गति जने सूर्य असुयादु आजको ज्याजो कथा छि सम्मान ज्याजोले भनेदैन थुक्सी छिस विभिन्न कथा छलफल ढुङ्गा छिस च्यागु बिदा छिस चाहिँ सम्मानीय ढुङ्गा चाहिँ थियो कमिटी खन्छ छिस जम्मा च्यागु बिदा छिस वरिष्ठ भाषासेवी वरिष्ठ समाजसेवी अटे कलाकार अटे संस्कृति क्षेत्र साहित्य अटे कला वा आर्ट पत्रकारिता खेलकुद जम्मा च्यागु बिदा छिस चाहिँ थुक्सी चाहिँ सम्मानीय कोजिगु जुल दक्षिबे नापा छिस सम्मान या तेनागुडु छिस साहित्य विधा छिको एकदमै अनुभवमा नाडाउमा भूषण प्रसाद श्रेष्ठ जुया त छिस दक्षिण नापा सम्मान याउ जाजुई ठगो सम्मान पत्र बनादिले चाहिँ दिउको चाहिँ सूर्यराज शिलाकार जुया त चाहिँ जितन स्टेज बनाचन अथे दोसला एका स्वामाको खागा हो अले हनापो बिया चाहिँ वगैरह सम्मान याउ जी हनापो नीति जी मु पाइट अनुरोध अथे स्वामा हो दोसलालाई स्वामालाई चाहिँ नाया जुइ त अनुरोध भूषण प्रसाद श्रेष्ठ जुया त अन स्टेज जाइदिँदै नपेन्जना भूषण प्रसाद श्रेष्ठ जो अध्यक्ष साहित्य जोजुलपा वेगत सम्मान्य थखग थथे चिसा चाहिँ त्यही बेला हलिनेवा दबो नेपाले मुखव पेकको हलिनेवा दिवस नेपाल सम्मत 1141 चेल्ला 74 सन् 2021 मार्च 27 नेपालमा झझ धाएको हनेको झोले नेपाल भाषा साहित्य गजल हाइकु छन्द कविता भाखा सम्पादन सचित नेपाल भाषा काव्य लेया सचित नेपाल भाषा भाखा ले वो मेमेको थिथि खेले निरन्तर जो मधुको योगदान याना दिगुले आज भूषण प्रसाद श्रेष्ठ जुया त थो हनपौ ल लानको जुल आतका याना वया जना दिगु छिगु नेपाल भाषा साहित्य सेवा याता हनमना तसे नेपाल साहित्य संस्कृति व सम्पदा चोन झकेत छिगु योगदान मध्यक ध्यान दु चोनीको दैगु मनोचना चोना विद्या सुन्दर साके मुपहा मेयर ए महानगरपालिका साकेश्वर नायो हलिनेवा दबो नेपाते मुकव अथवा सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठ मुकजी पेको हलिनेवा दिवस नेपा सुबा छसीगत जिउ हलि ज्याजो छ झिस सचेतना झिस वरिष्ठ समाजसेवी पाखे मोतीलाल शिल्पकार जो याद थन चाहिदिँदै नाप्यञ्जना बुनु चाहिदिछ वेगत ग्वालियन स्टेज आइदिछ अथे झिस जनगायको कलाकार कथ तस्मा अनुभव बिरग्राम श्रेष्ठ तावाइदन थन स्टेज बनाचना वेगत सम्मान गराउने अन्दित स्टेज आइदिँदै नाप्यञ्जना मोतीलाल शिल्पकार झिस वरिष्ठ समाजसेवी कथा होइन अथे जनगायकको कलाकार वरिष्ठ जनगायक कलाकार झिस बिरग्राम श्रेष्ठ जो यातन गुरुङ स्टेज आइदिँदै नाप्यना कला व आर्ट पार्टी चाहिँ झिस अनुभवमा कलाकार मूर्तिकार राजकुमार साके जुया त थुसी हनेको कोछु कठाउँ वेगैदन थन चाहिदिया सम्मान गर्ने अनि त्यही नाप्दैन राजकुमार साके जु
तालियो चाहिँ कन्जुसे मया मोतीलाल शिल्पकार जुयात हनेको ज्याजो मुडु वेकअपे हन सम्मान टिपी चाहिँ स्टेज चाहिँ आसन गर्ने आन्टी छ कोही झाइदिए मते स्टेज आसन गर्ने आन्टी नापेजना अथे भिरग्राम श्रेष्ठ जु वेकअप हनेको ज्याजो मुडु अथे हनेको ज्याजो कथ झिदो थुसी पत्रकारिता क्षेत्र चाहिँ झिसा तो नेवार पत्रकार राष्ट्रिय दबोया त झिसा कोछि उजुल नेवार पत्रकार राष्ट्रिय दबोया प्रतिनिधि भाजु थाना झाइदिँदै नाप्यो सम्मान क्या त केन्द्रीय नायक सुरोजवीर बजाचार्य जुया त अनि स्टेज झाइदिँदै नाप्यो ना नेवार पत्रकार राष्ट्रिय दबो या नायक बाजु सुरोजवीर बजाचार्य उहाँको स्टेज झाइदिँदै नाप्यो ना खेलकुद पाखे झिसा थुक्सी चाहिँ सब्बरानी मर्जुन बहिनी जुया त लिएको छु ल वे कहिलेन स्टेज झाइदिँदा इनाप्यान छु न नेवार पत्रकार राष्ट्रिय दबोया केन्द्रीय नायक बाजु सुरोजवीर बजाचार्य जो स्टेज नाप खेलकुद पाखे सब्बरानी मर्जुन एमएजी स्टेज झाइदिँदै नाप्यन झिजो संस्कृति विधायक प्राध्यापक प्रेम शान्ति तोलारो जो वेको एकदम स्टेज झाइदिँदै नाप्यान वेको धन अनचङ बढ्ने मछनी थियो प्राध्यापक प्रेम शान्ति तोलारो संस्कृति पाके वेको धन जुल अले झिजो वरिष्ठ भाषासेवी पाके थुक्सी लक्ष्मीदास मानव जुया धन जुल वेको यो स्वास्थ्य कार्ड न चाहिँ थन मछनी खबर जिम्दा धन सुते हो वेको त छियाउना जिमि समूहना चाहिँ ल लाग्छ जी आ झिगो जोसे छिगो थो च्याउ बिराई सम्मान ज्याजो थने कोचाको जब सुगाइदो दपसिन छिटो ज्याजो एकदमै छिटा एसा न आठो सम्मानित पाके चाहिँ छटवा चाहिँ मने ख भिन्जुना नचुतै दिँदा चाहिँ हिसा वरिष्ठ साहित्यकार साहित्य त्यसको अनुभवमा भूषण प्रसाद श्रेष्ठ जो यात थन बचाको भिन्जुना नचु बिते नापे अनिवार्य चक्कर गुनुगल दोजोलपा थोन्यु शिल्पा कैन थथा लिथा अनबौर कैन थु थपा रौ थासे थपा मिसे रौ संस्था थट हमुले अटिए लेता होल थो हमुय त थो हनाय त जी थोट समय सदा होना ते फेंकी मोखै गखे वो जी जब विश्वास ना वो हमुख वो हनाय त सदा सदा थुमन हना खिले दैते फेमा खुले दया जी खाउ नुवा को ताके सुबह एकैको सुरादो छिगो ठाउँ या सम्मानित व्यक्तित्व कुसुम प्रसाद श्रेष्ठ जो यादव छिगो ज्याजो कठ आछिसँग त छौ नापै वर्षे
तो नि संगु अटिको लोक आमा मे हालामी स्वर्गीय रमेश ताम्राकार जुया लुमन्ची संगु शिल्पा ललागु जी वेगया समकालीन वरिष्ठ गायक जुजुकाजी रञ्जित जुया त जुजुकाजी रञ्जित जुया त वेको त सम्मान गरन ज्ञान दिद थन चाहिदै ना भन्छ अथे थुगु लुमन्ची शिल्पा या डाटा वेको या जान अन्जना ताम्राकार जुया त थन स्टेज चाहिदै ना भन्छ ना त्यो त चिनो नेपाल निखेर हिमाल आरोही बहिनी कल्पना बहिनी थान चाहिदियो जसो थन्चका सम्पर्क दिस खाना चौङ मोड्ने आछि त लगा वहाँ रमेश ताम्राकार जुया लुमन्ची सोङ्गु शिल्पा ल ल्याटिङ गुडु जुजुकाजी रञ्जित जुया त थो शिल्पा बुढी बेहोरा बनादिएर सुरेश शिलाका जुन आनस्का जोजोलापा अलिनेवा दबु ओर्नेवा अर्गनाइजेसन केन्द्रीय समिति बाल्टिमोर अमेरिकाया कोचना कथा कल्पना नेपाल भाषा सङ्गीत खेले नवोदय थिना चोनो वरिष्ठ गायक स्वर्गीय रमेश ताम्राकार लुमन्ती वे गया तेरी मेजो अंजना ताम्राकार परिवार पाखे निकोगो हलिनेवा दिवस अवसर घोषणा दिगो लुमन्ती शिल्पा नापागो खुसी वे गया समकालीन लोक वाम गायक बाजु जुजुकाजी रञ्जित जुया त टेकोगो हलिनेवा दिवस झोले ल लागो कोछना कथा झिन्यादो तका दालिसे ल लानागो जुल छिगु कर्न पिले सल नेवा नुगले था कया चोमुदु छिगु थुजोगो अमूल्य योगदान त हनामना कसे थुगु शिल्पा आय प्रेरणा नेपाल भाषा सङ्गीत खेले अझन मध्यको योगदान याना कोने त प्रेरणा दिएको मनोचुना चोना विद्या सुन्दर साके मुपा साके सुरुन नायो सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठ मुखजी सुरा सुरारु सुरेजुया त छिगु थु ज्याजो के लाइभ हुन चौमुदु जे नेवा एसडीटीवी अथे लहना मिडिया ओ रेडियो उपत्यका पाखे थो लाइभ हुन चौमुना छिपिन्द जानकारी बिया पटिजा जिल्ला खौड बिया के छमेन बेस कल्पना मर्दु पनि मछन थाजो छिपछि त लाउँछ नि वया चौमुदु अनि खबर गयो चौमुदु जुजुकाजी रञ्जित जो वेको या समकालीन जुले अनि बाबा हो रमेश ताम्राकार जो योपट्टि छु पुलाङको म्याच गर्नु मुख्य माथि चुना तर दक्ष अनुर्यान दिगु जुजुकाई दाइ त चाहिँ जुजुकाजी रञ्जित त्यो त चाहिँ रमेश ताम्राकार दाइ छु मे त अनि छटवाचा चाहिँ थक हाला दिँदै इनाप्यन फोटो साट के छिस छेउ सल्लाहकार पिन्ट करोड फोटो ल लाग्छ जी जुजुकाई दाइ त यको पिन्टना विषय त न जोजरपा थन झाइदी पी सकले अनि बापी दाजु किया तर के पी अले ड्यासे तुमने पी सकला दे मेयर साहब अतिक हरि बामा गायक प्रोग्राम श्रेष्ठ जो आफू सके सो नाला जी मरा थन पुरस्कार प्राप्त यानी दीपी सकेस्ता जो बधाई रमेश ताम्राकार उमेर जिसुया वेका सिनियर ख तर मिहालो हिसाब जी समकालीन जी 2022 साल निसे भाषिक आन्दोलन छम्म चाहे जुसा नेवा मेयो भाषिक आन्दोलन या बिहाला जी प्यावे म छमुजुला अले रमेश दाइ पि उ टाइममा ल्याम त पिजुला जी चाहिँ 10 वर्ष दुम छ वेक मजानी जी मोछिमा जिमिटवा छवे रासान जिल्ला वेक मरई जुल जी चिकमुगली एजुली नापानी से मोसियो अले वेक पाखे जी छौ प्रेरणा छुकय रासा वेक स्वेबलेना मनो हिरो थे जो वनिउना तस्के बाला ओ टाइम एमएससी फर्स्ट डिभिजन वेक हैदिउ खना बांगक बनमा त्यो जिताना वेक पाखे प्रेरणा दो मेजगा हाल्यो मखु वनिना मार्यो प्रेरणा को योजुला दुखय ख वेक याक्न है स्वर्गार हंजुला चिनि अनि मनता तर वेक यो कृति अजन दनी अले वेक यो हरदिउगु उगु इले यामी दके पहिला हालदिउ मे छपु जिता तस्का यो पति जिउ छपु हालिकना मे वो हाल त छेफु इन मनता अझ थो एकदम भावुक मेखा
अथे अथे मन खुल्लमिनीगु संध्याय सुनसान सोया अथे अथे मन खुल्लमिनीगु संध्याय सुनसान सोया अथे अथे मन खुल्लमिनीगु छनु छनु याया फुइगु थो जीवन जिगु हे खाजी धैगु गथे छनु छनु याया फुइगु थो जीवन जिगु हे खाजी धैगु गथे देह कनेला नौजितिनीगु माया जकाना येगु गथे जी धकाथन स्वीत थियाध ससल है जी गुखेरा सोया जी धकाथन स्वीत थियाध ससल है जी गुखेरा सोया ससल है जी गुखेरा सोया अथे अथे मन खुल्लमिनीगु संध्याय सुनसान सोया अथे अथे मन खुल्लमिनीगु सुधारी अनुभवमा वरिष्ठ गायक जुसकाजी कन्जी जुयाटा एकको पिन्डुन नपसुगाडो आछेको ठाउँमा नक्तिनी नेपालो चिन्नी खेर सगरमाथा गया ओल्ड बुक अफ रेकर्ड लन्डने नाटे त तालन देवम मेजु मिस पत्रकार आरोही कल्पना महर्जन बहिनी थन्चङ्क जागो वे गए त दुनु मान्छे लस्को सासे सम्मान गराउने यहाँनिर स्टेज बनेछोना अथे गएको त सम्मान यहाँनिर मु पा बाजु विदेश सुनु साकेजु तैना पेना अथे सभानायजु रे मु कजिजु छसिगत स्वामा शिल्पा हो नगर शिल्पा नन्दु ओ चाहिँ वेको चाहिँ नगर शिल्पा चाहिँ लास्ट या सभानाय नदैरी अहिले नवे क्रमे वेको त एकको फिन्टु नाडु नेपालो चिन्नी खेर चाहिँ साइडमा चाहिँ हिम सगरमाथा गया वर्ल्ड बुक अफ रेकर्ड लन्डने नाटेको सफल ज्योति मेजु वेको छमा पत्रकार न ज्योति कल्पना महर्जन वेको छ जिसा ताली ठा माठे त तस्को हे आवाज वेको छिसा आ चाहिँ छिउ संस्थाया भनेपछि सल्लाहकार जुबी नापाम नाय फुलाम नाय तेनेवा देदोको नाय वेको पिन्ट चाहिँ कदर फोटो लगाएको छ वेकट चाहिँ जुनै WNO पाखे विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आर्थिक सङ्कलन बिगु योजना दुख वो हिसाबमा चाहिँ छोरा पोर्चुगल वाले ठोटिछु इदाल पाखे उठाइ जोको ढेबा चाहिँ वेकट बि लला डुन्छ ल अहिले क्रमशः चाहिँ चन्दा चाहिँ उठाइ जिचो अवस्था दु वेको यो चाहिँ प्रमाणपत्र टक्न चाहिँ वेको डिपोजिट चाहिँ अवस्था दु कारण हैन उठाइ आवश्यकता चाहिँ ठाउँ चाहिँ थो चाहिँ केन्द्रीय दयारत्न शाक्य अहिले छिटो बेल्जियम पाखे चाहिँ रत्न प्रधान अहिले अनवया चाहिँ सिजन श्रेष्ठ केन्द्रीय नाय अहिले शाक्य सुरेन पाखे होइन जम्मा 20,000 रुपियाँ टाँग चाहिँ ढोलाल नजुला वलिसे उपलब्ध जुले सुब्याबाट बिहाउने जिम्मो योजना दु सुब्या अहिलेको सुबाटो सभा नाय सिको नेपाल च्याप्टर नाय जुया त छिसा नाचो देथे तो पा बिनो ससिगत आसन गर्ने ज्यादा दुले थोको कार्यक्रममा चाहिँ पटिचा दीपा यी चासा न छिगो यही महानगरपालिका या प्रशासकीय प्रमुख राजेश्वर गेवाली जुया त न आसन गर्ने निते इना पेन्जोना राजेश्वर गेवाली जु सरलाई दिएको आ छिसा थो छिगो WNO नेपाल च्याप्टर थन्ताका हेद गुली दुखसित गुली छुछुया त वेक अप छ एको मेहनत याना थन थबस्या ठेमको ख वेक पनि एको योगदान त कदर यासे छिसा वेक पनि कदर पदर ल लादिना कदर पदर बनाले सूर्यजी त इना पेना
ಅಲ್ಲಿ छिउ विशासँग प्याउले चाहिँ एकदम मेहनत यान्डी मुझे विराज काजी हिराज बडे न थन एकैको सुब्यादु वेक छ ठक डन दिस जिठा छ वेक छ टाले थान्दी दक्ष करोड पट बोन दिदै नापे हलिनेवा दबो नेपाल दे मुकवा कदर पाउ पेकोको हलिनेवा दिवस नेपालमा झझ धाएको हनेको झोले नेवा समाज निम्ति व थगो संस्था न तिसिलागो वाली नाप नाप मध्यको सल्लाह बिहा योगदान याना दिगुली थुगो संस्था सल्लाहकार भाजु नरेश ताम्राकार नाय नेवा दे दबो न खबेका जुया त थुगो कदर पाउ ल लानको जुल अनलिपा कदर याउ छोले जे नरेन्द्र भक्त हाडसर पेकोको हलिनेवा दिवस नेपालमा झझ धाएको हनेको झोले नादामा नेवा नेलवा थुगो संस्था नापामा नायो त्यसै वर्तमान सल्लाहकार जुया थुगो संस्था त थौ या अवस्था तक थेंगे त बियादीको योगदानले त कदर यासे हजुर नरेन्द्र भक्त हाडा जुया त थुगो कदर पो ल लानको जुल नरेन्द्र भक्त हाडा छ अथे कदर पत्र डाक्टर सुमित्रा गुरुङ मानन्दर वेग नरेन्द्र भक्त हाडा सर वेग लिपा सुमित्रा मानन्दर गुरुङ पेकोको हलिनेवा दिवस नेपालमा झझ धाएको हनेको झले महिला सशक्तिकरणका निम्ति प्रिन्सेस साबिका विन्ट अब्राहम अल खालिफा ग्लोबल पुरस्कार ट्याकोको संस्था महिला सहयात्रा फाइनान्सियल नायो डाक्टर सुमित्रा मानन्दर गुरुङ थुगु दबुया सल्लाहकारमा जुयादी जिमीको निम्ति गौरव ख वेगोला अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार ट्याकाटिको खे सम्मानो हनबन कसे थुगो संस्था सल्लाहकार जिया संस्था त योगदान याना दिगो ख या त कदर याना मेजु डाक्टर सुमित्रा मानन्दर गुरुङ जु या त थुगो कदर पो ल लानको जुल थुयालिपा जी हनेपामा पुष्कर माथिमा जो पेकोको हलिनेवा दिवस नेपालमा झझ धाएको हनेको झोले नेपाल नादामा पत्रकार भाजु पुष्कर माध्यममा जु थुगो संस्था पूर्व नायो नप वर्तमान सल्लाहकारमा जुयादी वेगला थुगो संस्था त बियादीको योगदान या त कदर यासे भाजु पुष्कर जु या त थुगो कदर पो ल लानको जुल पुष्कर माध्यममा जो सुबा हिसाबको डब्लु नेपाल च्याप्टर हनेवापी सल्लाहकार जुबी नापामा नाय नरेन्द्र भक्त हाडा अथे ससुया न्यायमा नाय पुष्कर भक्त माथेमा नरेन्द्र हाडा अझै नरेश ताम्राकार जो हो अथे डाक्टर सुमित्रा मानन्द गुरुङ ज्यादा थिसँग संस्था भने कररेनाको जुल छिटो कररी ज्यादा ज्याचो मुडु सिरेटे मुडु आ छिउ ओल्ड नेवा अर्गनाइजेसन या नायो सिजन श्रेष्ठ जो पाके ठुको ज्याजो नागी भिन्टुना छोयो गुडु ओ भिन्टुना खयाइदिएको भिन्टुना बनाइदिएर केन्द्रीय सचिव रसमिला प्रजापति जो इनाप्याञ्चना अहिले नापो ये महानगरपालिका मेयर बाजु जुन थो पाठ्यक्रम नेपाल भाषा जुन टेको निर्णय ना छौ ऐतिहासिक जायन दिला उके लागि चाहिँ न सुब्यापो थियो जुल डब्ल्युएमओ केन्द्र पाखे सुब्यापो न लड्या चाहिँ दसैँ पहिला चाहिँ त्यो सिजन श्रेष्ठ जो पाखे छ भिन्टुना नचो बनाइदिएर केन्द्रीय सचिव रसमिला प्रजापति जो इनाप्याञ्चना कुसुमा थोवे ज्याजोया हने बहमा सबनायो साके सुलेन्जु अथे थोवे ज्याजोया मु पहा हने बहमा ये महानगरपालिका या मेयर भाजु विद्या सुन्दर साक्यजु अलि अथे हे थले स्टेजे आसिन सकले हने बहपि थौ सम्मानित ज्यादिपि सकले अले थन न्हने थाइदिपि न सकले भाजु मेजुपिन त हलिनेवा दबुया नायो सिजन श्रेष्ठ पाखे जुजल पनापा हना बना अले थो पेक्कोगु हलिनेवा दिया लस्ता दुनुगलनिसे भिन्तुना देशना चुना वंगु दनिसे आतक हलिमे जुया चंगु कोभिड-19 या महामारी या बावजुद न आपलन मेहनत याना निचा मदासे
नेपाल च्याप्टर अथवा या ज्या नदी बोली सक्कलसित नेपाल च्याप्टर या हलि नेवा दबु नेपाली मु कवया नाय नाप सक्कलसित योगको भित्रा बियाचना हलि न्यंक या नेवा त छप्प छदी याना नेवा भ्या तजिलजी व सम्पदा या त चुन हाकेको तातुना न्या वया चंगु हलि नेवा दबु या गोसाले पेद न्यो सुजुगु हलि नेवा दि दे त सथे थुगसी न जी नेवा तेगु सोनिगले हनिगु गोसा जुया दि तस्क लेदा हलि नेवा दबु नेपालको वया सकल दुज पिन्त हाक्न छ योगको भिन्तुना नाप सुबा खला दक्ले नाप हलि नेवादी नेपाल सम्बत 1138 चौलागा तृतीय खुनु छगु विशेष ज्याजो एना नेपाल हे सुरजुगु ख अथे निकोगु हलि नेवादी व हलि नेवा दबु या सोकोगु त मुजान नेपाल सम्बत 1139 चिल्लागा दशमी खुनु राष्ट्रिय सभा गृहले सांस्कृतिक र्यालियाना तजिक हनागु ऐतिहासिक दिन संस्मरण हे जुइमा तर सोकोगु हलि नेवादी दासा हलिमे जुया चंगु कोभिड-19 महामारी या हुनियाना प्रविधिया गुहाली भर्चुअल जक यामाल तुक्सी अमेरिका युरोप मेमेगु देश अझन महामारी बामलाको प्रभावलाका चंगुली याना हलि नेवा दबु केन्द्र निसे थिथि देया नेवा गुथी पुच खल पाके पेकोगु हलि नेवा दि भर्चुअल हे जक हनिमाको बाध्यता दनि नेपाली भाषा महामारी प्रभाव प्रतिसा मोजुगुली नेवा त छथ्या मुना पेकोगु हलि नेवा दि बसन्तपुरी मुना हना चंगु थो तस्क लेताय खख खला हाक्न तस्क तजिक गोसा गए ढुंगा हाक्न कोभिड-19 या प्रभाव प्रतिसा अपयबंगु हुनी सुजु ज्यातो ज्याजो त स्थगित जुल तर न थो पेक्कोगु हलि नेवा दिया लस्ता बुलेटिन नाप पिदंगु खनेना तस्क लस्ता होल अलोके तुथ्यागु चोसु त पाखे नेवा वाङमय साहित्य या त बालगु तिवजुगु भल्सा न कयाचना हलि नेवा दि छुन छगु दबु पुच या गुजग दिरका मने कया मदि त सकल नेवा दाजु किजा त के पिन्त इनाप्याना थो जिगु मंका नि ख जी नेवा तेगु छगु चाहिँ ग्लोबल छगु हलि नेगु चोपी नेवा तेस हनिगु दि कथा कयागु जुल थो हलि नेवा दि या त झि सकले मुना मुने सकले मुना हनि थनुजको मकु थोयाली पानो छुछु ज्याजो त याना झिसँग चाहिँ नेवा संस्कृति बारे थथगु सामाजिक सञ्जालले पोस्ट हैन अहिले ओके चाहिँ # नेवा वर्ल्ड नेवा डे का तया चाहिँ थ्री द ग्लोबलाइजेसन न झिस याज्यो अहिले नेवा सभ्यता या त हलि न्यंक झिस चक्कनका यिनके त थुकेन गुहाली है एजा थौ या दि चाहिँ खाली तो हलि नेवा दबो या जक दि मकु कि सकल नेवा तेगु छगु मंका दि का झिस मनन यासे गुलिन झिस प्रयोग यान्जना सोशल साइट्स त फेसबुक जुल ट्विटर जुल मोदकु ठान अठेना ये झिस प्रचार या फुसा जिउ नेवा सभ्यता बारे अझ नेवा त जक मकु नेपामी जक मकु हलि न्यंक चौपिस चाहिँ हिगु जु अहिले नाप्ना पथुके एना चाहिँ आर्थिक रूपमा न लिपा ग्वाली जुवनी जी थन ध्यामागुला मकु तर नेवा त दैपी जी थना जी सिजन्जिया भ्याबुनासन आदिवासी ख ऐतिहासिक सम्पदा कर्मी समुदाय संरक्षक न ख धाथेला नेवा त नेपाल सभ्यता दक्ले तजिको प्रतीक न ख जी नेवा त भाषा संस्कृति कलात्मक सिप कला साहित्य बाजा गाजा संस्कृति नृत्य परम्परागत काण्ड विधि निषेध भेन खच कलेजको तमिगु मकु उद्योग वाणिज्य सामाजिक व धार्मिक पक्ष न छि उतिक चुन्या पिक्कोगु हलि नेवा दिया लस्ता जुया चंगु थो ज्याजो सुथरा लाक झ धाक नेपुको कोचामा अले थो ज्याजोले बोतिका दिपी सकले भाजु मेजु पिन्तना आपल सुभाव याचना हाक्न छको पेक्कोगु हलि नेवा दिया लस्ता सकल सित भिदुना थो नोचु बने त ई बिया दिगुली गोसा खल नेपाल कव यातन योको सुबा नप बना दिम हलि नेवा दबुया केन्द्रीय छान्जे मेजु यातन सुबा जे नेवा जे माथा हलिमे न्याथा चोसा झि नेवा तो सुबह पौना झिए बना गनी थला थला केन्द्रीय प्रतिनिधि साथी सुरेन्द्र अले नायजु सुरेन्द्र भक्त सुरदी तो झि तो नाथना रमेश सुदैदी ढुकल झि थन ये महानगरपालिका दुनिया गक्कु स्कुले नेपाल भाषा बङ्गीको जुन व्यवस्था यान्देल उके लागि हलि नेवा दबु पाखे सुभाव हने बहुमा मेयर भाजु विद्या सुन्दर साक्यजु ये महानगरपालिका ये नेपाल या तस्तक पुलाङ्गु ताहकगु इतिहासगु सभ्य सुसंस्कृत नेवा सभ्यता व पहिचान गुलुहु ननाचंगु इले नेवा सभ्यता या निरन्तरता व नेवा एकता या लिधौसा कथ थगु माभा नेपाल भाषा प्रति छिगु मतिना या त हनाबना तसे नेपालले छेलाबला जुया वया चंगु भाया त नेपाल या संविधान दे भाया मान्यता बिगु या नाप स्थानीय तह या भनिकुथि बनिदैगु मौलिक अधिकार या छेला
ये महानगरपालिका या सामुदायिक व संस्थागत बनेको थिए स्थानीय विषय नेपाल भाषा बनिँदैको सम्बन्धी याना दिगो ऐतिहासिक कलाप्रति उच्च सम्मान यासे नेवा सभ्यता या उद्गम स्थल नेपाल मण्डले हे लोपोन्मुख जियावना चुङ्गो परिस्थिति नेपाल भाषा या संरक्षण संवर्धन व छेलबुला या नीति शैक्षिक वातावरण उपलब्ध याका थगु सभ्यता संस्कृति व भ्या ह्यमिया नाप्नाप थम सशक्त व दूरदर्शी निर्वाचित जनप्रतिनिधि पथ थ या त नेबोया दिगोली तच्चुको लस्ता पुंकुसे नेपाया हे जातीय व भाषिक विकास या सन्दर्भे छिगु नेतृत्व जुगु तस्सक तथा बगु ऐतिहासिक व अनुकरणीय निर्णय इतिहासे लु आखल किगो भल्साकासे हलिमे चोपी सकल नेवात पाखे दुलोगरली से सुवा देशना चना नापथो अभूतपूर्व पलाया धिसे लागु कार्यान्वयन कामना न याना चना सुवा सिजन श्रेष्ठ नाय हलि नेवादगु नेपाल सम्बत 1141 जिल्ला थो चतुर्दशी पेपोगु हलि नेवादी हलिमे न्याथा चोसा झि नेवा अले नापथो सुवा पो चोयादिम हनिबहमा भाजु तुस्कर माथिमा ज्यातन योगको आठो चाहिँ हनबम मेरो साहब जोया त WNO केन्द्रीय पाखे चाहिँ स्थानीय तहले नेपाल भाषा बङ्कीको ज्याजो यान्जुले नाप कार्यकारी सर सायसर केवल सर याको सुभा थो ललान्डी र संयुक्त रूपमा चाहिँ नेपाल पाखे सोम केन्द्रीय झाइजेको केन्द्रीय सचिव लक्ष्मण प्रजापति अनि चाहिँ वर्तमान ठाने नाय साक्य सुरेन्द्र अथवा चाहिँ सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठ केन्द्रीय प्रतिनिधि समेसन थो संयुक्त रूपमा ललान्डी र मेरो सबै नाब्यान छ न आठोडुका झेको चिक्टाको मन्तव्य ज्याजोले झिगो ठाउँ करोड चुयाटिमो झिगो सल्लाहकार नाप्नाप नेवादी डबु नायो नरेश ताम्राकार जुया त चिक्चाको भिन्टुना नचो बिहारी त नै नापेछ जोजलपा हलि नेवा दबु या गोसाले दुयाचुङ्गु पेकोगु हलि नेवाती हना ज्याजोया हनेवमा सवानाय नाप हलि नेवा दबु नेपालको या नाय साक्य सुरेन बाजु ठोट ज्याजोया मुपा ये महानगरपालिका या मेयर बाजु विद्या सुन्दर साक्यज्यू अले म चाहिँ आसन ग्रहण याना दिपी सकल हनेवपी अले ठोट ज्याजोले उपस्थित ज्या दिपी सकल हनेवपी जो जलपा अभिवादन याना छ न दक्षिण नापाजी नेवातेउ सादा मङ्कागु राष्ट्रिय सङ्गठन नेवाते दबु या नयाँ हैसियत जी संसारभरि चोपी नेवाते न हनावया चोङु हलि नेवा दबु हनावया चोङु ठो पेकोगु हलि नेवा दियो लस्ता सकल नेवाते स्त भिन्तुना देशना चना अले जी थौ कदर पत्र प्राप्त यापी सल्लाहकार पिमु पाखे हलि नेवा दबु नेवा नेपाल दे मु कव पिन्द सुबा देशना चना जी जा थम ठवे आश्चर्य चकित या तुन के थपारो मु संगठन जिथे याम गामा दछा होला तुन जी अझै जी मठिया तुन मुला जी ठुए बरु छा होला तुन जी अझै जी ठट ठबे ने क्वेशन याना तुन ए जुसा वेकअप स हना दिल उके नीति यको सुबा देशना चना अले नकटिए टिली झिसा छौ अभूतपूर्व अवसर चुलाट कि काठमाडौँ महानगरपालिका भू महानगरपालिका चाहिँ छौ ऐतिहासिक याउडु कि ठनै चुङु चाहिँ दक्को स्कुले स्थानीय भाषा कठ नेवा भए बुङ्क्यु नेवा संस्कृति बुङ्क्यु गु याउडु उके नीति सम्मान या ज्यादिल ओ सम्मान या त तजग चोसासे जी नेपाल भरि जोपी नेवाते पाखे वेको पिन्ट चाहिँ थप बधाई सम्मान चाहिँ प्रकट याना चना अझ न वेको पाखे झिस चाहिँ यको चाहिँ आयाउ बालाउ ज्या चाहिँ दुई रहे चाहिँ आशा भरोसा न कया चना र दासे जी ठो हलि नेवा दिने अवसरे भिन्तुना बिउ अवसर बिया दिउली जी आयोजक पास पिन्ट सुबा देशा से सिकपिली से पायाउनी उजा फना चना सुबा एको सुबेदु हनिबा मन स्थापना कार्य त आछिगु थो ज्या सकल छु ग्वाले चाहिँ थो ज्या ठण्डा गठेंगु ख एना विशेष धन्यवाद बिमा बिन्द पठनदु अले विशेषना चाहिँ यही महानगरपालिका के मेयर बाजु अथे कार्यकर सरजुल
ठुगाए राजकुमार साक्य अथे लक्ष्मीदास मानन्दर याला महानगरपालिका मोतीलाल शिल्पकार प्राज्ञ कालो अवाले अम्बिका श्रेष्ठ शरद कुमार दङ्गोल अथे रघुवर भक्तमानन्द दिनेश राम श्रेष्ठ महेश श्रेष्ठ डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ हेल्थ होम ज्ञानेश्वर तुलाधर राम अवाले प्रभामानन्द राजबहादुर मानन्द अब कपिल त चित्रमा छौछौ चाहिँ थिसँग चाहिँ लुमुङका तन सुब्यापो पिट्नुहुँदो सुब्यापो बनजित आर्थिक कजिया समय चाहिँ गुर्मिला डङ्गोला त इनाप्यासे तो सुब्यापो चाहिँ तत्कालै बिउजी योको सुधार रमेश भाइ त हलिमे न्याथा चोसा छिनेवा हलि नेवा दबो नेपा दे मुकव वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन WNO नेपाल च्याप्टर सुब्यापो पेक्कगो हलि नेवा दिवस नेपाल सम्मत 1141 चिल्लाठो चतुर्दशी सन् 2021 मार्च 27 नेपाल झज्ज ढाक हनेगो झोले जुगो सम्मान सांस्कृतिक ठिठी ज्याझो तालाके निम्ति आर्थिक ग्वाली याना दिगुली छि भाजो प्राज्ञ कालो आवाले या त डुनुग्ल निसे ठुगु सुभापो ल लाना गु ग्वाली दयान्टो जोनी ढैगु मनोटुना विद्या सुन्दर साक्य मुपाहा मेयर ये महानगरपालिका साक्य सुरेन नायक हलि नेवा दबो नेपा देमु कव सुरेन्द्र भक्त श्रेष्ठ मुकजी पेकगो हलि नेवा दिवस नेपा 1141 प्रा कालो अवाले त थनो मञ्चे बनाचना सुभा सुब्यापो ग्रहण्यन्दित कालो अवाले जिउ त थनु बनाचना अथे जी छसीको नाम पनि थो सुब्यापो मेरो साबे त चाहिँ थो सुब्यापो ललन्दिने नापेना अथे अम्बिका श्रेष्ठ दिदिया प्रतिनिधि छन् झाइजङ्गो अथे शरद कुमार दङ्गोल कपिल स्टेजे जाया तो सुब्यापो कैदिने नापेना रघुवर भक्तमानन्द उनको स्टेजे दि शरद न्यान झाइदिने नापेना सुब्यापो ग्रहण्यन्दित कालो अवाले जोया प्रतिनिधि झाइजङ्गो केन्द्र अमात्य उयो थन वरिष्ठ कलाकार केन्द्र मान अमात्य जो प्राज्ञ कालो अवाले प्रतिनिधि झाइदियो उयो गर्दा थन स्टेज बनाचना अथे अम्बिका श्रेष्ठ जो दिदिया थन प्रतिनिधि झाइजङ खबर जो उयो गर्दा थन झाइदिन अथे शरद कुमार दङ्गोल जो उयो गर्दा थन झाइदिँदै नापेना शरद कुमार दङ्गोल अथे रघुवर भक्तमानन्द सर यहाँ झाइदिँदै नापेना शरद कुमार दङ्गोल अम्बिका श्रेष्ठ दिदिया थाना प्रतिनिधि थिए अञ्जना ताम्राका दिदी थाना ललना क्याट झाइदियो उयो त अन्य झाइदिँदै नापेना अम्बिका श्रेष्ठ यो सुब्यापो अथे रघुवर भक्तमानन्द थन यहाँ झाइदिँदै नापेना दिनेश राम श्रेष्ठ थन झाइदिँदै नापेना दिनेश राम श्रेष्ठ अथे महेश्वर श्रेष्ठ थन छाया कदरपत्र सुब्यापो कैदिँदै नापेना डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ अथे हेल्थ होम थन 600 गत झाइदिछ अथे ज्ञानेश्वर तुलाधर उयो प्रतिनिधि रोगका झाइदिछ थन झाइदिछ अथे राम अवाले जो उयो कैदे नथन झाइदिँदै नापेना ज्ञानेश्वर तुलाधर या थन प्रतिनिधि चाहिँ झाइ कस्तुरी श्रेष्ठ जो नलना कैदिदिम दो उयो कैदे थन झाइदिँदै नापेना असे राम अवाले जो उयो कैदे थन स्टेज झाइदिँदै नापेना आछिको ठोज्या जो ढुङ्गा छिगो औया मुपा बाजु ये महानगरपालिका मेयर बाजु विद्या सुन्दर साक्य जो भिन्दुनामा चुनिने
Udungga weka pinto motine chimbi ali chi saba kocha ki go suba kaya chi tutsa jajo le jori jigu jadu suba po ate chi gyan chaba tura ri opportunity khana chi kastu ji khana ground yana zon jigdo a chi chỉ là thốt suya po lo lao thế sao giờ xí cái chỉ sao chỉ anh mong mua pan nghe sai về gì chỉ sao ít chút nó chụp nhiều gì धन्यवाद मेरो साबित नचुलाई धनी नाप्यान्छ Pikogo Alinewa Diwas Lasta Jajumu Kajazoya Aniwa Savanaya Neva chapter ya Naya Saki Surenja Monte Dibi Aniwa Pin Sakle The Hong Ovidan Jubi Samarin Jubi Lakatmono Mahanar Palkaya from Kusasi Gadit Lagat Tanzai Dibi Haniwa Pin Saksta जो व्यक्तिगत पाके ये मानर पालका पाके दोनों से जो लोग सम्मानित जो भी विभिन्न क्षेत्र योगदान यान दिपिंदा वेकापिता योगका बिंजुना खंगु वेकापिता अभिनंदन यान दिला निरंतर रूपमा अझथित बोजु रुपे टाका सम्मानेर अझ क्रियाशील जीवनी फुले काटा रिमुको इसी अपज्या फेमारका वेकापिता बु प्रोत्साहित याव ज्यादला वेकापि निरंतर रूपमा योलिसे लगे जो चौका ठौनो लगे जो चौंदो कने तकना निरंतर रूपमा लगे जो चुन फेमारका न बिन्चुना जेछन्चुना जिसम फोकस काम नाइन्चुना नेपालले चोकी जगमगु विश्व न्यंक फुक्क नेवात छदी छप्प जुइमा छमेसा मेपिन्त ग्वालेना उनमा छम सिउ मेम परिपूरक रुपया बोली मार घात छ दैसम गुजेतो तर फिर व्यवहार उता यार जसा या कार्य योजना